Megos Megos versus Philippines. Tabi-tabi kayo. Hop, Megos Megos, number 7. Uy! Ito, parang mabubuwal eh. Number 7. Fall away. Basket. Mendoza, Padilla. Bang! Ito na si Kevin Cosme. Kevin. Jump shot. Wala. Oop. Donnie. Nang mama sa ilalim si Super Donnie. Mendoza. Number 14. Lumipad. Oops. Foul. Basket. Oh my gulay. Lakas si Kiri. Ayun lang. Nag-install. Steve. Okay. Kevin Cosme. Ayan. Masipag yan. Masipag yan. Uy. Akin pa rin. Alan. Ngayon ko lang dinakita si Sir Alan, mga kaibigan. Ipinasa ka lang. Donnie. Ako naman. Ang galing naman ni Sir Alan. Wow, sulit ang pagpunta niya mula Jurong West. Ayan na, sumisigaw na si Muscleman. Padilla, oops. Teka, may nakita ko, hindi ko nasabihin. Donnie, na naman tala. Chase 5, sir. Pumasok na, dalawa sila. Ayan na, sir, tira mo, sir. Number 22. Ay, alam ko na to, teka. Whoop! Masyadong maliwanag to sa kabila. Wow! Papogi rebound. Adrian. Yun, wow! Jerome, ayan na, si Sir Jerome, kapapawis pa yan, mamaya yan. Mario, Super Mario! Basket! Galing. Number 9, ito, point center ito ng kalaban. Super Mario, Kalamansi Juice. Si Kalamansi. Si ano nagbansag yun eh. Ayan na, ako, pag nabitawan yan, maging papakawalan yan. Uy! Tinanalo ni Serging! Tuta, wala kamalay-malay si Serging tumira. Yun yung sinasabing directness. Hop! Shiny! Uy! Pasok! Number 17, Shiny! Mr. Muscle pass to Shiny. Yan po, kita-kita naman, bakit Shiny? Uy, nice pass! Uy, favorite! Mr. Muscle! Hop! Ito, magandang matchup to, parang magagaling. Donnie, naiwan yung camera. Kevin Cosme. Donnie, uy! Wala, uy! Walang nakuha. Hindi nakakuha ng pag, hindi nakuha sa sigaw. Jerio Derecho, independent player of the game. Number 24. Oop! Oy, trap, nice trap. Nakuha pa rin. Nice pass to Ben Tulpo. Kala ko si Jules yun ah. Jerio, Mr. Muscle. Mr. Muscle! Kalamansi, 3 points. Una, Shiny leading the pack. Yes! Oh, pasok yung natira ni Shiny. Ni Meracuela. Jerome. Up! Super Mario, Oglao. Era, JB Sungal pass to Shiny. Again! Shiny again! Walang tawag. Mamaya na kayo sa husgado magpaliwanag. Super Mario po! Ganda naman ang pasa ni Super Kalamansi. Jerome, eto. Ahataw na to. Padilla, Governor Padilla. Bang! Dalawa na. Yan lang, minom lang ako. Alex Mendoza. Number 24, pass to Lebron Tagalog.
Pasok, pasok ha, yung una, pasok. Number 20, sub kami pagkano. May nagpe-free throw eh. Sa pag kung ayaw mo mapalitan, huwag mo i-shoot. Ayun, hindi nga sinut. Time, sub. Ay, pwede, wala dead ball. Oh, yung camera, mga kaibigan. Naku, ganda ng pasa. Libreng-libre siya. Ay, Diyos ko po. Maawa ka. Si Donnie lang pala ang makakagawa ng puntos doon. Nagkabanggan. Nakalusot. Uy, galing talaga. Ang galing. Endo, uy! Spin cycle! Alan! Uy! Napakaganda ng assist ni Alex. Ayan na, Kaupay Tech. Spin move! Uy! Ang hirap ng tira na yun. Naku, nag-iisa. Ay puta kina, di makashoot. Sorry po. Time out. Ilang seconds na lang ba? Kero Kerapi. Pasto. Shiny. Uy. Ay, habang. Wow. Jerome. Mendoza. Wow. Easy basket. Kiro P. Nice steal. Steal by Jerome. 2 points. Lumalabas ang defending champions. Uy, naku po, di madampot ang bola. Ay, nice pass. Ang bilis si Donnie. Wow! Sab. Wala, sab. Dead ball. Emin Cosme, pass to Jerome. Lebron Tagalog. Naghahanap na bola. Screen by Donnie. Pick and roll. Wow! Ito naman. Donnie, tingin dito, Donnie. Ay, nakalusot. Sayang. Wow! Ayan na, JB Sukal. Mario. Kevin, number 14. Ayan na, nakatawid. Ingat po kayo mga kaibigan. Basta po nakaon ng insurance, okay lang. Uy, crossover, iwan pati pamilya. Padilla, wow, 3 points. Rustum Padilla, 3 points. Bray. Derecho, basket. Walang makakapigil. Gerio. Wala na. All alone. Ay, nagawa ni JB Sukal. Big packet by Jerome Sukal. Naiwan na bola. Shiny, oy. Josh for 3. Boom! Okay. Mendoza versus Gerio. Alex. Donnie. Oy, what a pick by Donnie. Sayang. Number 22. Pass to Gerio. Kiro P. Yes! Kiro P. Tira. Take it. Yes. Ampong. Pass to Gerio. Number 22, super jump shot! Bang! Eto na, here we go! Naku po, nawala. Super jump shot! Bakit? Ganda sana. Basket. Lamang na ang ano. Yes. 2. Last seconds. Buzzer beater. Boom! Ang sakit nun.